नारायणाय नमः। आज आप दिव्य दत्तात्रेय वज्र पंजर कवच श्रवण करने जा रहे हैं। दत्तात्रेय वज्र पंजर कवच एक शक्तिशाली स्तोत्र है जो भगवान दत्तात्रेय की कृपा और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पाठ किया जाता है। यह कवच साधक को नकारात्मक शक्तियों, दुष्ट बाधाओं और संकटों से रक्षा करता है। यह खासकर शत्रु, घात, प्रेत, भूत और तंत्र से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है तथा रोग, दोष और कष्ट का नाश करता है। इस कवच का एक पाठ आपके जीवन से समस्त कष्टों को मिटा सकता है और हर तरह की बाधा व व्याधि से रक्षा करता है। चलिए इस दिव्य कवच को श्रवण करते हैं। हमने 3 पाठ श्रवण के लिए उपलब्ध कराए हैं। भगवान विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय भगवान का ध्यान करें और लगातार श्रवण करें। ग्रह बाधा निवारण और सुरक्षा के लिए प्रयास करें कि नित्य एक पाठ अवश्य कर सकें। सुनते रहिए दिव्य कवच। श्री दत्तात्रेय वज्र पंजर कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री किरात रूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री दत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लाः श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे समस्त श्री गुरुमंडल प्रीति द्वारा मम संपूर्ण रक्षणार्थे स्वकृतेन आत्म मंत्र यंत्र तंत्र रक्षणार्थे च परायणे विनियोगः ध्यानं जगदं कुरकंदाय सच्चिदानंदमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्रचन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः वाराणसी पुरस्नायि कोल्हापुर जपादरः वाराणसी पुरस्नायि कोल्हापुर जपादरः माहुरीपुर भिक्षासी सह्यसायी दिगंबरः इंद्रनील समाकारः चंद्रकांत समद्युतिः वैडूर्य सदृश स्फूर्तिः चलत् किंचित जटाधरः स्नग्ध धावल्लयुक्ताक्षो यन्तनीलकनीनिकः भ्रूवक्षः श्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्क सदृशाननः हासनिर्जितनीहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहुः पाणिनिर्जितपल्लवः विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः प्रतुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थलः रम्भास्तम्भोपमानः ऊरुर्जानुपूर्वैकजङ्घकः गूढगुल्फः कूर्मपृष्ठो लसत्पादोपरि स्थलः रक्तारविन्दसदर्श रमणीयपदाधरः चरमाम्बरधरो योगी स्मर्तिगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षितः सिद्धासन समासीन ऋजुकायो हसन्मुखः वामहस्तेन वरदो दक्षिणेन अभयं करः बालोन्मत्तपिशाचिभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः भस्मोदधूलित सर्वांगो महापातकनाशनः मुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः एवं ध्यात्वा अनन्यचित्तो मदवज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समयासह सञ्चरेत् दिगम्बरं भस्म सुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यं मूलकवचं ॐ दत्त
दत्तात्रेयः शिरा पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः बालं पातु अनसूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः ऊर्जमनोमयः पातु हं छं द्विदल पद्मभूः ज्योतिरूपो अक्षणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जीवां वेदात्मकः पातु दन्तोष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावत्रिभुः पातु अशेषं ममात्मभितः स्वरात्मा षोडशाराब्जो स्थितः स्वात्मा अवताद्गलम् स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः जत्रुणी शत्रुजित् पातु वक्षस्थलं हरिः आदिठान्तद्वादशारो पद्मगो मरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदये स्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः हठयोगादियोगज्ञः उच्ची पातु कृपानिधि डकारादि फकारान्तो दसार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वन्यात्मको बतु वह्नितत्त्वमयो योगी क्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्डो वासुदेवात्मको वतु वकारादिलकारान्तो षट्पत्राम्बुजबोधकः जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन गुरु सिद्धेश्वरो वतु आदिशान्तचतुष्पत्र शरोरुहि निबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्रः त्वङ्घ्रितीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्मा रोमण्यवतु केशवः चर्मचरमाम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियो वतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मको वतु अस्थिन स्थिरधीः आयान्मेधां वेधा प्रपालये शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं ऋषिकेशात्मको वतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धून् बन्धूत्तमः पाया शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहाराम धनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोवतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु असवादीन् पातु सार्गभृत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतुं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु आग्नेयां मखात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोवतु कौबेर्यां धनदः पातु ईशान्यां महागुरुर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यतस्थानम् रक्षतु आदिमुनीश्वरः फलश्रुतिः एतन्मे वज्रकवचं यः पठेत् शृणुयादपि वज्रकायः चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहं ब्रुवं त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धिसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽथ वर्तते इत्युक्त्वान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो
दिगंबरः दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते। भिल्लो दूरस्रवा नाम तदानीं श्रुतवानिदं सकृच्छवणमात्रेण वज्राङ्गो भयदप्यशौ इत्येतद्वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याय पार्वती एतत् कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं यज्जाप्यं कथं वाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनयोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाबिलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणं हस्त्यस्वरथपादादि सर्वैश्वर्यप्रदायकम् पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निदानं परमं हि तत् सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्व विधायकं बुद्धिविद्या स्मृति प्रज्ञाम् अतिप्रौढिप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशकीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्या महारोगा सन्निपाता त्रयोदशः सैण्यवत्यक्षिरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगकाः अष्टादश तुष्ठानि गुलमानि अष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशदुपैत्तिकाः विंशतिश्लेष्मरोगाश्च चतुर्थिकादयः मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्या अल्पतन्त्रादिनिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेतालूष्माण्डादिग्रहोद्भवाः सङ्गजादेशकालस्थापत्रयसमुत्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनात् ध्रुवम् अयुतावृत्तिमात्रेण वन्द्या पुत्रवती भवेत् अयुतध्यहि अपमृत्युर्जयो भवेत् अयुतत्रितयाश्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रादयुतादरवा सर्वकार्याणि साधये लक्षावृत्त्याकारसिद्धि भवत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामी चिन्तनी शान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले स्त्रीकामयी सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेहे सुतार्थिभिः धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामैस्तत्काले सर्वदर्शित्वाम् नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुम् आलोकयो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं यत्र यत्यस्थिरं यद्य प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जातव्यम् ततः सिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् इत्युक्त्वाञ्च शिवो घोरे रहस्यं परमं शुभं या पठेद् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समो भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये अत्रिसुतेन पूर्वं यः कोऽपि वज्रकवचं पठति लोके दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः हरिः ओं तत्सत् श्री सद्गुरुः महावधूत तत्र ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम
अस्य श्री दत्तात्रेय वज्र पंजर कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री किरात रूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री दत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लाः श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे समस्त श्री गुरुमंडल प्रीति द्वारा मम संपूर्ण रक्षणार्थे स्वकृतेन आत्ममंत्र यंत्र तंत्र रक्षणार्थे च परायणे विनियोगः ध्यानं जगदं कुरकंदाय सच्चिदानंदमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्रचंद्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रदायकः वाराणसी पुरस्नायि कोल्हापुर जपादरः वाराणसी पुरस्नायि कोल्हापुर जपादरः माहुरीपुर भिक्षासी सह्यसायी दिगंबरः इंद्रनील समाकारः चंद्रकांत समद्युतिः वैडूर्य सदृश स्फूर्तिः चलत् किंचित जटाधरः स्नग्ध धावल्लयुक्ताक्षो यन्तनीलकनीनिकः भ्रूवक्षः श्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्क सदृशाननः हासनिर्जितनीहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहुः पाणिनिर्जितपल्लवः विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः प्रथुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थलः रम्भास्तम्भोपमानः ऊरुर्जानुपूर्वैकजङ्घकः गूढगुल्फः कूर्मपृष्ठो लसत्पादोपरि स्थलः रक्तारविन्दसदर्श रमणीयपदाधरः चरमाम्बरधरो योगी स्मर्तिगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षितः सिद्धासन समासीन ऋजुकायो हसन्मुखः वामहस्तेन वरदो दक्षिणेन अभयं करः बालोन्मत्तपिशाचिभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः भस्मोदधूलित सर्वांगो महापातकनाशनः मुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः एवं ध्यात्वा अनन्यचित्तो मदवज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समयासह सञ्चरे दिगम्बरं भस्म सुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदायुधं पद्मासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यं मूलकवचम् ॐ दत्तात्रेयः शिरा पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः बालं पातु अनसूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः ऊर्जमनोमयः पातु हं छं द्विदल पद्मभूः ज्योतिरूपो अक्षणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जीवां वेदात्मकः पातु दन्तोष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावत्रिभुः पातु अशेषं ममात्मभित परात्मा षोडशाराब्जो
स्थितः स्वात्मा अवताद्गलम् स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः जत्रुणी शत्रुजित् पातु वक्षस्थलं हरिः आदिठान्तद्वादशारो पद्मगो मरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदये स्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः हठयोगादियोगज्ञः उच्ची पातु कृपानिधि डकारादि फकारान्तो दसार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वन्यात्मको बतु वह्नितत्त्वमयो योगी क्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्ड वासुदेवात्मको वतु वकारादिलकारान्तो षट्पत्राम्बुजबोधकः जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासनसमासीन गुरु सिद्धेश्वरो वतु आदिशान्तचतुष्पत्र शरोरुहि निबोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्रः त्वङ्घ्रितीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्म रोमण्यवतु केशवः चर्मचरमाम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियो वतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मको वतु अस्थिन् स्थिरधीः पायान्मेधां वेधा प्रपालये शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं ऋषिकेशात्मको वतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धून् बन्धूत्तमः पायात् शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहाराम धनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोवतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु असवादीन् पातु सार्गभृत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतुं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु आग्नेयां मखात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोवतु कौबेर्यां धनदः पातु ईशान्यां महागुरुर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यतस्थानम् रक्षतु आदिमुनीश्वरः फलश्रुतिः एतन्मे वज्रकवचं यः पठेत् शृणुयादपि वज्रकायः चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहं ब्रुवं त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धिसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽथ वर्तते इत्युक्त्वान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते भिल्लो दूरस्रवा नाम तदानीं श्रुतवानिदं सकृच्छवणमात्रेण वज्राङ्गो भयदप्यशौ इत्येतद्वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याय पार्वती एतद् कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम कुत्र केन कदा जाप्यं यज्जाप्यं कथं वाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनयोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाबिलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणं हस्त्यस्वरथपादादि सर्वैश्वर्यप्रदायकम् पुत्र
पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोष साधनं वेदशास्त्रादि विद्यानां निदानं परमं हि तत् संगीतशास्त्र साहित्य सत्कवित्व विधायकं बुद्धिविद्या स्मृति प्रज्ञाम् अतिप्रौढिप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशः कीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्या महारोगा सन्निपाता त्रयोदशः सैन्यवत्यक्षिरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगकाः अष्टादश तु सुखानि गुलमानि अष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशतुपैत्तिकाः विंशतिश्लेष्मरोगाश्च चतुर्थिकादयः मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्या अल्पतन्त्रादिनिर्मिताः ब्रह्मराक्षसवेतालुष्माण्डादिग्रहोद्भवाः शङ्गजादेशकालस्थापत्रयसमुत्थिताः नवग्रहसमुद्भूता महापातकसम्भवाः सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनात् ध्रुवम् अयुतावृत्तिमात्रेण वन्द्या पुत्रवती भवे अयुतध्यहि अपमृत्युर्जयो भवेत् अयुतत्रितयाश्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रादयुतादरवा सर्वकार्याणि साधये लक्षावृत्त्याकारसिद्धि भवत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामी चिन्तनी शान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले स्त्रीकामयी सहकारके ज्ञानार्थी तुलसीमूले गर्भगेः सुतार्थिभिः धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामैस्तत्काले सर्वदर्शित्वाम् नाभिमात्रजले स्थित्वा नुम् आलोकयो जपेत् युद्धे वा शास्त्रवादे वा सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मारकुष्ठादि तापज्वर निवारणं यत्र यत्यस्थिरं यद्य प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जातव्यम् ततः सिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् इत्युक्त्वाञ्च शिवो घोरे रहस्यं परमं शुभं या पठेद् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समो भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये अत्रिसुतेन पूर्वं यः कोऽपि वज्रकवचं पठति लोके दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः हरिः ओं तत्सत् श्री सद्गुरुः महावधूत तत्र ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम अस्य श्री दत्तात्रेय वज्रपंजर कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री किरात रूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री दत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लाः श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे समस्त श्री गुरुमंडल प्रीति द्वारा मम संपूर्ण रक्षणार्थे स्वकृतेन आत्ममंत्र यंत्र तंत्र रक्षणार्थे च परायणे विनियोगः ध्यानं जगदं कुर
कंदाय सच्चिदानंदमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्राय परमात्मने कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् दत्तात्रेयो हरिः साक्षात् भुक्तिमुक्ति प्रदायकः वाराणसीपुरस्नायि कोल्हापुर जपादरः वाराणसीपुरस्नायि कोल्हापुर जपादरः माहुरीपुर भिक्षासी सह्यसायी दिगंबरः इंद्रनीलसमाकारः चंद्रकांत समद्युतिः वैडूर्यसदृशस्फूर्तिः चलत् किंचित् जटाधरः स्नग्धधावल्लयुक्ताक्षो यन्तनीलकनीनिकः भ्रूवक्षः श्मश्रुनीलाङ्कः शशाङ्कसदृशाननः हासनिर्जितनीहारः कण्ठनिर्जितकम्बुकः मांसलांसो दीर्घबाहु पाणिनिर्जितपल्लवः विशालपीनवक्षाश्च ताम्रपाणिर्दलोदरः प्रथुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थलः रम्भास्तम्भोपमानः ऊरुर्जानुपूर्वैकजङ्घकः गूढगुल्फः कूर्मपृष्ठो लसत्पादोपरि स्थलः रक्तारविन्दसदर्श रमणीयपदाधरः चरमाम्बरधरो योगी स्मर्तिगामी क्षणे क्षणे ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षितः सिद्धासनसमासीन ऋजुकायो हसन्मुखः वामहस्तेन वरदो दक्षिणेन अभयं करः बालोन्मत्तपिशाचिभिः क्वचिद्युक्तः परीक्षितः त्यागी भोगी महायोगी नित्यानन्दो निरञ्जनः सर्वरूपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः भस्मोदधूलित सर्वाङ्गो महापातकनाशनः मुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः एवं ध्यात्वा अनन्यचित्तो मदवज्रकवचं पठेत् मामेव पश्यन् सर्वत्र समयासह सञ्चरे दिगम्बरं भस्म सुगन्धलेपनं चक्रं त्रिशूलं डमरुं गदायुधं पदमासनं योगिमुनीन्द्रवन्दितं दत्तेति नाम स्मरणेन नित्यं मूलकवचं ॐ दत्तात्रेयः शिरा पातु सहस्राब्जेषु संस्थितः बालं पातु अनसूयेयः चन्द्रमण्डलमध्यगः ऊर्जमनोमयः पातु हं छं द्विदल पद्मभूः ज्योतिरूपो अक्षणी पातु पातु शब्दात्मकः श्रुतिः नासिकां पातु गन्धात्मा मुखं पातु रसात्मकः जीवां वेदात्मकः पातु दन्तोष्टौ पातु धार्मिकः कपोलावत्रिभुः पातु पातु अशेषं ममात्मभितः स्वरात्मा षोडशाराब्जो स्थितः स्वात्मा अवताद्गलम् स्कन्धौ चन्द्रानुजः पातु भुजौ पातु कृतादिभूः जत्रुणी शत्रुजित् पातु पातु वक्षस्थलं हरिः आदिठान्तद्वादशारो पद्मगो मरुदात्मकः योगीश्वरेश्वरः पातु हृदयं हृदये स्थितः पार्श्वे हरिः पार्श्ववर्ती पातु पार्श्वस्थितः स्मृतः हठयोगादियोगज्ञः उच्ची पातु कृपानिधि डकारादिफकारान्तो दसार सरसीरुहे नाभिस्थले वर्तमानो नाभिं वन्यात्मको बतु वह्नितत्त्वमयो योगी
रक्षतान्मणिपूरकं कटिं कटिस्थब्रह्माण्ड वासुदेवात्मको वतु वकारादिलकारान्तो षट्पत्राम्बुजबोधकः जलतत्त्वमयो योगी स्वाधिष्ठानं ममावतु सिद्धासन समासीन गुरु सिद्धेश्वरो वतु आदिशान्त चतुष्पत्र शरोरुहि बोधकः मूलाधारं महीरूपो रक्षताद्वीर्यनिग्रही पृष्ठं च सर्वतः पातु जानुन्यस्तकराम्बुजः जङ्घे पातु अवधूतेन्द्रः त्वङ्घ्रितीर्थपावनः सर्वाङ्गं पातु सर्वात्म रोमण्यवतु केशवः चर्मचरमाम्बरः पातु रक्तं भक्तिप्रियो वतु मांसं मांसकरः पातु मज्जां मज्जात्मको वतु अस्थिनि स्थिरधीः आयान्मेधां वेधा प्रपालये शुक्रं सुखकरः पातु चित्तं पातु दृढाकृतिः मनोबुद्धिम् अहङ्कारं ऋषिकेशात्मको वतु कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः बन्धून् बन्धूत्तमः पाया शत्रुभ्यः पातु शत्रुजित् गृहाराम धनक्षेत्र पुत्रादीन् शङ्करोवतु भार्यां प्रकृतिवित् पातु असवादीन् पातु सार्गभृत प्राणान् पातु प्रधानज्ञो भक्ष्यादीन् पातु भास्करः सुखं चन्द्रात्मकः पातु दुःखात् पातु पुरान्तकः पशून् पशुपतिः पातु भूतं भूतेश्वरो मम प्राच्यां विषहरः पातु पातु आग्नेयां मखात्मकः यां यां धर्मात्मकः पातु नैऋत्यां सर्ववैरिहृत वराहः पातु वारुण्यां वायव्यां प्राणदोवतु कौबेर्यां धनदः पातु पातु ऐशान्यां महागुरुर्ध्वं पातु महासिद्ध पातु अधस्ताज्जटाधरः रक्षाहीनं तु यतस्थानं रक्षतु आदिमुनीश्वरः फलश्रुतिः एतन्मे वज्रकवचं यः पठेत् शृणुयादपि वज्रकायः चिरञ्जीवी दत्तात्रेयोऽहं ब्रुवं त्यागी भोगी महायोगी सुखदुःखविवर्जितः सर्वत्र सिद्धिसङ्कल्पो जीवन्मुक्तोऽथ वर्तते इत्युक्त्वान्तर्दधे योगी दत्तात्रेयो दिगम्बरः दलादनोऽपि तज्जप्त्वा जीवन्मुक्तः स वर्तते हिल्लो दूरस्रवा नाम तदानीं श्रुतवानिदं सकृच्छवणमात्रेण वज्राङ्गो भयदप्यशौ इत्येतद्वज्रकवचं दत्तात्रेयस्य योगिनः श्रुत्वा शेषं शम्भुमुखात् पुनरप्याय पार्वती एतत्कवचमाहात्म्यं वद विस्तरतो मम पुत्रकेन कदा जाप्यं यज्जाप्यं कथं वाच शम्भुस्तत्सर्वं पार्वत्या विनयोदितं शृणु पार्वती वक्ष्यामि समाहितमनाबिलं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् इदमेव परायणं हस्त्यस्वरथपादादि सर्वैश्वर्यप्रदायकम् पुत्रमित्रकलत्रादि सर्वसन्तोषसाधनं वेदशास्त्रादिविद्यानां निदानं परमं हि तत् सङ्गीतशास्त्रसाहित्य सत्कवित्व विधायकं बुद्धिविद्या स्मृति प्रज्ञाम् अतिप्रौढिप्रदायकं सर्वसन्तोषकरणं सर्वदुःखनिवारणं शत्रुसंहारकं शीघ्रं यशः कीर्तिविवर्धनम् अष्टसङ्ख्यामहारोगा सन्निपाता त्रयोदशः सैण्यवत्यक्षिरोगाश्च विंशतिर्मेहरोगकाः अष्टादशतुष्टानि गुलमानि अष्टविधान्यपि अशीतिर्वातरोगाश्च चत्वारिंशदुपैत्तिकाः विंशतिश्लेष्मरोगाश्च चातुर्थिकादयः मन्त्रयन्त्रकुयोगाद्या
तंत्रादि निर्मिता ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांडादि ग्रहोद्भवा शंगजा देश कालस्थापत्रय समुत्थिता नवग्रह समुद्भूता महापातक संभवा सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति सहस्रावर्तनात् ध्रुवम् अयुता वृत्तिमात्रेण वन्द्या पुत्रवती भवे अयुतध्यहि अपमृत्युर्जयो भवेत् अयुतत्रितयाश्चैव खेचरत्वं प्रजायते सहस्रादयुता दर्वा सर्वकार्याणि साधये लक्षावृत्त्याकार सिद्धि भवत्येव न संशयः विषवृक्षस्य मूलेषु तिष्ठन् वै दक्षिणामुखः कुरुते मासमात्रेण वैरिणं विकलेन्द्रियम् औदुम्बरतरोर्मूले वृद्धिकामेन जाप्यते श्रीवृक्षमूले श्रीकामी चिन्तनी शान्तिकर्मणि ओजस्कामो अश्वत्थमूले स्त्रीकामयी सहकारके ज्ञानार्थी तुलसी मूले गर्भगेः सुतार्थिभिः धनार्थिभिस्तु सुक्षेत्रे पशुकामैस्तु गोष्ठके देवालये सर्वकामैस्तत्काले सर्वदर्शित्वाम् नाभिमात्रजले स्थित्वा भानुम् आलोकयो जपेत् युद्धे वा शास्त्र वा देव सहस्रेण जयो भवेत् कण्ठमात्रे जले स्थित्वा यो रात्रौ कवचं पठेत् ज्वरापस्मार कुष्ठादि तापज्वर निवारणं यत्र यत्यस्थिरं यद्य प्रसन्नं तन्निवर्तते तेन तत्र हि जातव्यम् ततः सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् इत्युक्त्वाञ्च शिवो घोरे रहस्यं परमं शुभं या पठेत् वज्रकवचं दत्तात्रेयो समो भवेत् एवं शिवेन कथितं हिमवत्सुतायै प्रोक्तं दलादमुनये अत्रिसुतेन पूर्वं यः कोऽपि वज्रकवचं पठति लोके दत्तोपमश्चरति योगिवरश्चिरायुः हरिः ओं तत्सत् श्री सद्गुरुः महावधूत तत्र ब्रह्मार्पणमस्तु।